Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my good student. Here again with me Miss Pauline Saptarini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang narrative text. Definisinya, the definition, the purposes, the generic structure, and language feature, and also example of narrative text. What is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problem. Narrative text atau dongeng adalah cerita yang memiliki masalah atau problem dan mencoba menemukan resolusinya, penyelesaiannya dengan pemecahan masalah. What is the purpose of narrative text? Apa tujuan narrative text? Tujuannya adalah to amuse or to entertain the reader with a story. Itu tujuannya untuk menghibur pembaca. Generic structure of narrative text. Susunan dari narrative text. Yang pertama adalah orientation. Cerita ini diawali dengan once upon a time, one day, a long time ago. Pada orientation menjawab pertanyaan where, di mana, when, kapan cerita itu terjadi, and introduce the participant of the story, dan memperkenalkan pemeran dalam cerita itu, who and what, siapa dan apa yang terlibat dalam cerita itu. Yang kedua, complication, menceritakan awal mula masalahnya. Yang ketiga, resolution, masalah mulai menurun, yaitu ada pemecahannya, ada resolusinya. Berakhir, ada yang happy ending atau sad atau tragic ending. Yang terakhir, reorientation. Reorientation ini optional, jadi boleh ada, boleh tidak. Biasanya ada terdiri dari moration, advice, or teaching from the writer. Jadi ada nilai moralnya. Language features of narrative text. Ciri kebahasaan dari narrative text. Narrative text fokus on specific participant. Fokus pada pemeran khusus. There are many action verb. Ada beberapa kata kerja action, verbal and mental processes. Direct and indirect speech are often used. Sering menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. It usually uses past tense, biasanya menggunakan past tense. There are sometimes some dialogue and the tense can change. Kadang ada beberapa dialog dan tensesnya berubah sesuai dengan dialog. Examples of narrative text. There was once a king who was very powerful and rich, but he was unhappy because he felt ill all the time. No doctors knew how to cure him, nor did any medicine do him good. One day he called all his wise men to his palace and asked them what to do. "There's only one way," said a very old man. "If you can find a happy man, take his sword and wear it. You will be soon cured." Pada zaman dahulu ada seorang raja yang kaya dan berkuasa, tetapi merasa tidak bahagia karena dia merasa selalu sakit. Tak ada dokter atau obat apapun yang bisa menyembuhkannya. Pada suatu hari, dia memanggil
seluruh penasihat istana dan bertanya kepada mereka apa yang harus dilakukan. Salah satu penasihat yang tua mengatakan, "There's only one way." Hanya ada satu cara. If you can find a happy man, jika Anda menemukan seorang yang bahagia, take his shirt, ambil bajunya, and wear it, dan pakailah. You will be soon cured. Anda akan segera sembuh. So the king sent his men to search for all the happy men. Lalu raja menyuruh orang-orangnya untuk mencari orang yang bahagia. They traveled all over the country, but they could not find one. Mereka pergi ke seluruh negeri, tapi mereka tak bisa menemukan orang yang bahagia. There was nobody who was completely satisfied. Tak ada seorang pun yang benar-benar puas. The men were very tired of being longshored and did not know when to go home. Orang-orang itu merasa lelah pada perjalanan yang panjang dan tidak tahu kapan akan pulang. Just as they were worrying about that, ketika mereka sedang memikirkan hal itu, they saw a workman who was singing merrily while he was at work. Mereka melihat seorang pekerja yang sedang menyanyi bahagia sambil bekerja. Are you happy? They asked the man. Apakah kamu bahagia? Tanya orang itu. Yes, I'm happy as lark, answered the man. Ya, saya bahagia seperti burung. Give us your shirt, said the man. Berikan bajumu. We'll give you as much money as you need. Kami akan memberimu uang sebanyak yang kamu butuhkan. Alas, cried the man, I haven't got a shirt. Saya tidak punya baju. Well, student, nilai moral dari cerita itu, the moral value is, orang yang kaya tidak selalu bahagia. Jadi, kebahagiaan bukan karena kekayaan. Well, I think that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.